kasama Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartilaso programan Orly in the morning. Kantabay tayo at the technical side ka Edwin Inong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdum nga agdidayto nga programa tayo, sapay kumada kayo itinasyaat nga kasasad, tatangal daw iti biyernes, pizza 15, ti bulan, ti Agosto, tawen 2025. Maabig, magayagan na kabwasan, balang sinansakay pinablin na dumaringal o ilakumon, ay akalimas kila da loob na abungyo, aray walarad sityo limasawa, sityo lilimason, lapod samay kamap plus kamaksil na uran na karuman. Yadloob labat na ligadad mga 30 minutos. Grabe asalinap tayong tampol na danum. Sa ikwang kulaingan wadyala mo. Manaayam ladya mo sinuwa. Siyudad na Dagupan. Borders dya mo. Sinuwa at siyudad na Dagupan, awi-awit tula ng Sudanom. Andi bali ano mang ibulos na kalapati at umpawil so kalapatin walay awi-awit tun olive lip. Simbolo na peace, kareunahan, calmness. Kapiano mareen, maligan, suntalan kipapasin tayo pinablimiran dumaringel. Pero, sobra, grabe, so traffic, karuman. Nalapo tayo ditan at Kalasyaw. Walay kamiting tiran na inhinyero, hadwaratan niya inhinyero, so katungtung tayo. Anapon no panon, ang turaramay nayarin ni palapagda, no panon kasi na papulos, so agos na danom, tapyano maganon unukat. Nauntalan na kamaplos na uran at aga makasaba tati gagimira so drainage system tayo. Say kapasidad na sayay
kailugan tayo dya siyudad na Dagupan, particularly Pantal River. Agtula na accommodate at ati gagimira sudanom malapod arom ya balay ditan Santa Barbara tan Kalasyaw. May absorbing capacity sayay Pantal River ya umpaway ditan Bukana da Pugaro ya undiritso Lingayen Gulf Kabaluyan agtula nasarag agtula nakaya. Kanyan walara singa palapagdamot ya opinion da bilang expert ta inhinyero raratan antada inaral dararatan untalan topographical kina bawat river system tayo tan anturaratay nayarin na posibleng dalanan to niya. Asumpal na saman niya meeting, siyempre habang mamimiting kami maksil suuran, mangkirmat, mangkarol. Natan di sumpal na meeting, inisip ko, kasi dalanan ko. Dalanak kasi highway going to Dagupan or undalanak San Miguel, Parungking going to Dagupan. Say pinilik, tasay ninunot ko, karuman, baka atagay sudanom ditan kanto na Mayumbo going to MH Del Pilar, di ba? Amay palasurditan ya pauloob saray terminal na bus ja siyudad na Dagupan, alarman ya porsyon. And by the way, nan paul na tayo dimalante ditan tayo dimmalan, delikado manaya, makadisgrasya nin sinsya ta masyadon istip. Iman sudalanditan agata nayarin sa engineering office tayo sa DPWH o dino satay contractor ditan bilang ya pinaulya ng tulatan na proyekto at nayari tanin tabo na nyutan na sand and gravel tan i-label tayo, ipantay tayo at marakap ya slope tutan tapyano agakaskasyan irem motorista. Nayari ka rin. Nayari kasin ikaraw itan. Panamaglay na sayan na programa tayo. Jad City Government, particularly City Engineering Office, Jad DPWH. Yan natawag si Imano na satay kontraktor ditan. Tapunan tumatlabat ng gano dwara o taluran na truckload na satay sand and gravel. Insan tunatan kin na may plastaan tapyano bali-bali mo ta. So kalalasor tan kakasugap na saratay luluganan ditan. No makapoy-kapoy so under chasim talagan na naputor ang bull joint mo ditan. Bull joint. Si papalapag tayo piano sa nanilo so paka talusyod satan. Kanyan piano aya at marakep tamarandantal undalan tan agmet na irapan sululuganan tayo, di ba? Mulmulagi kilabat itan. Agdalabat lang gano na remedyoan met. Pulpulyanan dati mo't dabat la. Singa wala tilad highway to hell yalanang. At pangidaulo mo na to hell with you. So, lapod saman niya ninunot tayo, baka alarm di man na porsyon, jakla undalanay, at Parungking going to Dagupan. Ay nako, nilawanak.
nilawanak katati gagimira ta malapod ta nagkalasyaw ya ang gaman bulusan magangganumet mawaya-wayamet so dalan sa ikwal alabat na checkpoint di man samay kanto bulusan to tambak amana kanto di man labat sukalay checkpoint pero maganggano kasabik di man kaluksab kud taytay na tambak kaluksab kud di man limag sabak paninangnang ko so relo alas 4:54 alas 4:54 ang manakla at kaluksab na taytay na tambak akasabiak jad barangay mi pantal simmabiak na mga alas 6:20. Imagine nyo tanay, ya karukay na say traffic. Karukay na traffic, malaputan at tambak, going to traffic post number 1. Masulok, ya sakay oras. Ya agaong galaw, talagan na watan, steady, suluganan mo, una andar. Agaong gagalaw. Alto kasi makasingag ang gapumot so aksidente ay say sama niya wamanak kinat limaran ambulansya so manwangwang yung dadalan paano to kasi makasingit siya kangko grabe so traffic karuman syudad tayo na dagupan at umman niya oras may babagak lanti malapod alas 4:54 wab manakla at kaluksab na taytay at tambak kaula kasumpot ko kasabi kadabong at pantal alas 6:20. Imagine mo man nakarukay kabayag na satan niya traffic mangkalawak met ditan at bukana malapukadtan at traffic post number 1 maawang met sukarsada. Pero si kaulay checkpoint watan at barera. At si pangkalawa mo mat, ditan at barera, maawang mat so kalsada, tuwi mat. Anto kasi makasangag na paka-abalaan ni, paka-trapikan ni. Timawag siya si amigon Raul Castaño. Malapod siya Arellano Bani. Yung sumpot ditan mayumbo karanglaan. Sakay oras. Sakay oras. Ante siya makadalan ditan Hiriro. Tolero Road. Imagine nyo tan. Aya kasi at ipikto na samay uran. Tan say danom. Ya bigla labat lang timmagay o talagan makapoy so management na public order and safety office. Makapoy traffic management na public order and safety office. Mahamay mo tira yawatan amay ira kalsada dakdakal ira aking kasi ya umman chaos sa tatay gagimira. Tayo lang natatalusan no akin. Unya la so sitwasyon tayo lanang jaad syudad tayon dagupan. Anli perwisyo yatatawagan tayo at ating gagimira. Katun sama na nakakarto kasi si Mayor kan ko. Nakakar kasi ni Mayor akin at matraffic akin naglawag laman traffic at traffic post number 1. Yang gamanad barera, di ba si Mayor man traffic? Sa yaman tong pantra-traffic ang bunuan. Di ba nakikita mo siya doon? Malapit sa McDo, siya nagtra-traffic doon sa Guto Bulalo ni Barangay Kapitan Benedict Kayabyab. Malapit sa school, di ba? Man traffic di man. Dapat kumun at man traffic mo't kumunditan kulay traffic post number 1 going to
Ebi Fernandez East, si Amigon Bads Vidal, basta no dimmalan laditan, at oras na manalas 4:30 yung gad alas 6 na labi, i-forward to lang siya, i-video to, isan to i-post. Traffic lalamat, kwanto, idol, Judge Sayan area, kwanto. Dakdakil so untalan na apirwisyo karuman. Satan niya agawan na Maxilla Uran tan heavy traffic jad syudad tayon Dagupan. Nga po talay remedyo. Wala na bang remedyo? Ang matitigas nating ulo. Happy birthday malayad kinan Kapitan Benedict Kayabyab. Di baga kasi may guto bulalo Raming ngil-ngil. Lakitan, guto bulalo, raming ngil-ngil. Ang putaputang niya sa baw. Agay! Paborito ng ka Edwin Inong. Guto bulalo. Happy birthday at kinan na Kapitan Benedict Kayabyab. So, aman niya sitwasyon kabaluyan. At dakdakil, sumaingungot. Mayamay, ipupurward na siya. Traffic. Puro traffic la. Ay, nako. Aliwalabal ng traffic at bihikulo at ati gagimira. Pati drugs trafficking, wala. Mayamay. Diyad syudad tayong Dagupan. Nako. Tula kasi pagmaliwan tayo. Dakdakil ya problema, ibabagaratay surplus, sararatay budget, surplus at kwarta, surplus, pero si talagang surplus tayo, surplus na basura, surplus na trapiko, surplus na droga, surplus na danom. Aratan surplus tayo, dyan syudad na Dagupan. Wala na bang remedyo? Helpless tila seren. Nilyang. Helpless. Sige lang. Si bali na kalasyaw, mapalasapas. Iray unlulusan na negosyo, walay balo lalamot siya, nilukasandan na pasyalan, kapian, aside at samay ginawang groundbreaking, nasatay palagay hotel ditan at Robinson, compound, tuniray arom niya negosyo unlulusan ditan. Nasabi-sabi panaon na kabaluyan are financial institution dya, tan educational institution niya untalan, lanang tayo ya nasasalinap, nasaydanom, nadudulap, nasabi panaon araraya, unalislara at tagaya pasen at tagaya lugar. Balitak, wala lamot si palagay daya sa kaya Universidad ditan at Eastern Pangasinan. Aside at sararata ipapalagay iran Pangasinan Polytechnic College, Bugalyon, San Carlos, Umingan, tan arumniran pasen at luyag tayon Pangasinan. Araraya Educational Institution dyan na ani na bawas-bawasan lang na estudyante dararatan unlalara at arum iya lugar ya mangilitneg na sararatay Universidad tan Kulihyo pati sare bangko ya nadudulap singa satay City State Bank say PS Bank Antone aray bangko jaya ang gano aga adulap may building da may kaya bangko pero adulap balot suwa karsadan paunlad sikara aray kliyente da na ane aray depositors da tilad taman deposito yalis tilad aroma bangko di man tila ay eda sa may unyang bangko ya
agmut na dudalap na case siya kailangan tayo ray ken makapan withdraw ATM at wala access tayo untan la at ati gagimira eventually nalis lara namin iraratay negosyante dyan tinagawad syudad tayong dagupan ay di bali tapirarawat damutan ya si gabay dan alisan diman at pangarian da doon pati sa negosyo at commercial business district siya pabalot ay sumampayaman lang mampayaman ay nasabi-sabitan niya panaon wag daya na remedyo nagdang balot na solusyonan iraray ang klasin problema tayo jad syudad tayon dagupan natan nilabat nanuneng ng tila di ba may laray mga ipapalot na giray negosyo da outside of the city. Uulalarad arumapasen. Ni kapigal labat, wala lamot su gawan opening, inauguration na sa kaya coffee shop ditan. Da baloy nakalasyaw. Maganggano ni su panangi process na sa permit. Mabila-bilay sa competition ay dandakan tampol issue andakan tampol na sa permit singasama ay speech din na nangil ko speech ng Engineer Joseph Lo dagawan na 80th anniversary na Guanson na group of companies ay bagato di man lanti maganggano sa panangi process na sa business permit da bali na kalasyaw kanya nakisalamatan turay kabyangan na local government officials nanimpalat nagto so convention center ditan abay na monarch ya araratan kumuniran ng kakabalag ya hotel tang convention center dapat kumun dyan na ilulutnag at syudad tayong dagupan iraratan. Ya mabila-bilay kumon sa kompetisyon na sa negosyo. Pero mayamay ni dalanan mo. Nakanin undalan at sara may investor sa tulamay tawagan da investment wala tawag da ditan asubok milatan at ati gimira ninibang ko'y kabyangan na sa Eternal Gardens taon may expansion na Eternal Gardens pinanalagarda kami bigay oras si karani so ang gitar na agaw tan oras ya mantutuyaw araramay kabyangan na ALC Group and Companies na Lapudin Metro Manila yalimmadjad syudad na dagupan ding kasabida diman kasabimi at City Hall walay pinaluobdan to ya si kato kuno representante ya onarap ed sa kabyangan na ALC Group of Companies ya agdamot balot na desisyonan numambilang i-issue dalay permit o dino andi imagine nyo tan taon man na tate kagimira ya inalagar. At base say arta tate kagimira ando kilatay taluran simba at pamprases na saratay dokumento. Sikatutan lagi so one of the reasons no akin are-arom ya negosyante o naalis la. Or jalad arom ya pasen lamang ilulutnag na saratay negosyo da. Anong nangan arayay kabyangan na sa negosyante manggagawa mo tira na feasibility study daratan. Walay pinan-aral ng saman na BPI. BPI. Tan I think pigaratan na institusyon. Ya talura ya taluran syudad jaed Pilipinas so vulnerable. Vulnerable. Unaan
sa Tacloban City, Baguio City, Dagupan City. Atan niya talo. Aya ninengneng da. No talagan ayat feasible suntalan na pangilitneg na sararatay negosyo. Ante agawa di man ad Tacloban. To agawa di man ad Leyte nen Asabira nasatay Yolanda. Typhoon Yolanda. Tay jad bagyo sa tatakutan ditan. Siyempre sa ray landslide. No mambilang manyugyug wanto kamalaratan jadda sudah nadagupan sa kaya rason ay pakakadalap tayo wadtanitan so San Manuel San Roque Dam araraya ya faktor sa tati gagimira so sa kaya saramay pinawayan na aratan niya panaaral ng saman bago ka mangilitneg na saratay negosyum araya so sitwasyon ya dapat sabian mo o dino unsabi. Walatan, nanunutang kutan niya ginawan kinensaman, financed by BPI tan World Bank Institution tunirama arum. Sa vulnerable city, aya Dagupan. Pero dakilmut lang ti populasyon dya, kanyan sa negosyante, mangilitneg. Nasa negosyo to dya, pero noon niya balo tayo so kipapasin to, umbatek. Singa saratay kabiyangan lang na 7-Eleven, McDo, Jollibee, tunirami arom yan ang kakaputla dya. Ya araya at underwater larata na tatay gagimira ta establishments da. Atan nanuneng tayo ta na realidad itan. Aliwayan panderal pakaasulan na aral. Dating speaks for itself. So anto sirin, manggawa kayo, manunot kayo na maong ya remedyo, maong ya pulaing ang gamanuntan na short term or long term iraratan niya solutions, at least doable, di bali-bali, awa? Yan ay dantimot ni nasa pag-asa. Ya naneng tayo kayo mapaga kung nasa gobyerno tayo tagagawan mi supulaing ag kayo dya unaalis tagawalatan ng sama na tati gagimira nasalanta tayo na maksila yagyag anti agawa at saman si datin Mayor Benji Saplanlim so nang nabuo na grupo ya tinuyaw miniting iray amin niya negosyante da syudad wala man lanti at ati gagimira ya notion ya nalugap la nairis la mapa kanyan wala may ginagawa ya slogan ni impapaway at sararaman ya kaplusan Dagupan City is unsinkable kantura Dagupan City, wala raman suwa, anunutan ko na arum ni raraman niya slogan ng saman. Ya dapat agtayo ibatikan, alisan susudan na Dagupan daklas ng kanunutan ng saman, ya unikal dya, kasumpalan na satan, ya abitlan catastrophe, kanya ng buo, iray grupo Economic Reconstruction Group na tandangkutan. Dagupan City is unsinkable, to Libyo is impossible. Kukandaratan niya slogan. Mangiter na sararatay untalan na mga pangiter na untalan pag-asa. Ya sarag tini so naligwas, sarag tayo so umbangon, untang kumun so alagaran tayo. Eda saray leaders tayo, ya idan tayo na saratan ya ilalo. Danda tayo na saratan na ilalo ya wala so gawan miran proyekto kayo mapaga, tagawan mi namin supulaing. Tapiano arayan problema tayo, perennial problem tayo, at naandila o dino nabaat tayo o nuwang bilang
nabawasan tayo. Manunot ira kumo na sararatan niya doable projects. Yasing asaman, ibabagak lanti, akatuyaw ko dwaran inhinyero. Dwaran inhinyero at ato'y gagimira. Anturay impapalapagdara ya marakip iran na solutions. Aray river system tayo. Aliwalabat ya say Pantal River. Other river tributaries tayo dya siyudad na Dagupan and adjacent municipalities. Ya undadalan iraratan niya kailuganda dya siyudad tayong Dagupan niya sasampatuntutan tas absorbing capacity la na ilog tayo at aglamanunong agtula na yarian ya absorban iraratan niya danom malapod arum ya baloy singa Santa Barbara, Kalasyaw, ditan nadalan na satay Wood River ya untamoy dya tatay gagimira bilang catch basin sa siyudad na Dagupan. Kailangan ma-plus so agos. Ma-plus so agos. Natan napansinda upstream malapo kaladtan bukana nasatay Ramos Bridge konda pauladya umpaway ditan San Vicente, Banawang, Yaundalan, ja Maluwod. Ditan Maluwod, umpaway Pugo Grande. Wala ratan ya river tributaries tayo. Undalan tan Pugo Grande, ya undalan ayay Riverside Rizal Street. Ya umpaway diman Bakayaw going to Kinlaya. Pantal River, malapulatan Perez, umpaway dya Pantal River. Anong nang da, ya araya at heavily silted la. Wala ni sedimentation ditan, anti makasengeg. Lapod sararamay timuto bulara, nipa. Aramay nipa. Dakdakeltan, pandel na ilog, jadsare ka ilugan. Yan nayarin atan yan nipa met, jatawagan tayo at protection met na riverbanks. Mangitor mo titan na proteksyon. Balat, araya jagkarakeltutan, iminget la so ilog, imawut la raratan. Kanyan, mimulag so singa dalanan na say danom. Nagmalo ya singa imbudo. Singa imbudo ya mulmulag, sudadalanan na danom, amay kabalgan, agtunanuno, kanyan amay kabalgan, unlipwa iman, at ati gagimira, ya sikatutan susungigan na pakadilap at saray kaabungan. Araraman niya tsorya, mumutaktakan mo, duga, di ba? Anang nang timot laray kailogan tayo. Maingat la. Singasatan ditan Maluwod. Wala rin nakakatungtong tayo ditan. Ya sa ibagara amay ilog ditan dati at lalangoy-langoyon datan. Lalangoy-langoyon datan. Natan, may lalimulos ang kaabungan ditan. Wala rin apartment. Dito kamalantan. Amay datin ilog ditan kanda. Luksoon mo labat la. Ya datin lalangoyon mo man. You see? So, imingot. So, ilog, imingot. So, agusan na danom. Nanangnang tayo. Napansin tayo. Nansaman, noon taniran singa makplus uran, makplus agos. Bantagan mo di tanad Quintos Bridge, so di man magsaysay bridge, samay agos na danom at singa alimbusabo sitan, unta, maingal ni, kinitan, may singa mangisiw, singa alimbusabo sa, plus yung tutulag, natan ay lal, dan, so danom, mariraan, yang gapulaman, so puliston, singa nansama niya, wala rin ipo-ipo, ya, kikinditan plus so Agosto natan nga pula lapod heavily silted
atap-tapula su ilog kanyan agtula nasabaan su karaker na bulyom na danom. Aya kumun, hanapin, iraratan. Nanunutan ko ni ng saman, panaon ng dati ng Dilagbilay Mayor Benji Saplanlim. Walay memorandum tutan ng saman, at kinan dati City Planning Officer Engineer Romeo Rosario. Minimuan to at saraman na panaon niya, inidantoy assignment, task niya, anapun niya amin iraramay dati laya existing drainage ya araraya at atabun-tabunan la. Aman, anapun niya amin. Sakay at saramay nalmuditan ya bitlan way of water amay Santiago Creek. Atay Santiago Creek at atay gagimira si katutay sakay ya mangiiter na problema ed pakakadulap ditan ed barangay Maluwod. Tasakita niya, dudulapon niya barangay. Aman, nan adiskobri man so Santiago Creek, binilay iman so abitlan Santiago Creek. Ya umpaway itan, diman ed barangay Lukaw. Nantayutan niya area, itan ed asamay barangay Lukaw, malapo kaman ed arko, paloob. Walatan, nusingga napapansin nyo may singa balbalog apanchunditan. At sama niya area, nantun na situtan, antis kaya paway, likod sama Emilio Quinto Road, tati gagimira, diman, wala su creek ed satan. Andukitan niya creek ya untaboy ed Lukaw, umpawaitan from Lukaw, ilog, ya umpaway diman ed asate tatawag ng tayo ibabagak ya Santiago Creek. Ya aya umpaway ed samay Nil Ars subdivision ditan. O sakiman ya adiscovery ya creek. Ya aya binukalkal itan, binilay itan, kanyan abawasan subulyom na danom ditan ed kolay barangay Maluwod. Ya ata na danom untaboy natan diman ed satan na Santiago Creek ya umpaway diman ed Lukaw. Sakitan at ati gagawin. Natandaan ko tan ninengneng mitan tan amigok met so sakay ed sararamay akawat na abitlan proyekto satan ya binabantayan ko so pinambak huto abitla ya Santiago Creek. Dakil ni ra so existing waterways ng saman, yan nayarin atabunan latan at sararayan na kaplusan. Nanunutan ko ni, nanunutan ko ni, sakay at sarara may gawon kumunya dalan, tapi nabawasan subulyom na saray duluganan, malapod tan at traffic post number 1, o malapod at Arellano, ya undalan at traffic post number 1, amay, abay na insular life. Anong street yon sa inyo? Yung pinagtirhan nyo dati? Doon, sa may Bikruman. Atan niya dalan, may call ay kantin iranatan, ditan, Arellano. Ya paloob, De La Rosa compound, Reyes compound, umpawaitan, samay University of Pangasinan, may balo yakin, Universidad, to building natan, wala man su student Baptist Center ditan ng sama, may call ay Lalas bakin, studio, walay dalan ditan, yaata na dalan, umpaway, diman, ed Arellano, from Nable to Arellano, ditan, talagang natalapo sila ramay kaabungan ditan. Sakitan at sa ramay plano kumunya lukasan ng saman. Kanya ditan niya area, agday bubuto si BSL ditan. Ta simpre, napaikal kami, no si Katimiyor, kunda. Kanya na, ta simpre, wala mo lang. Kayo dyaw nakal, nasak sa mayor, kanto may sakay. Dinitan to'y pasiguro, yaman mira daman. Pero atan, at Liberation Road at sararaman na panaon. Di man at bunag na kuprasan. Natandaan nyo may kuprasan ng saman,
ya asaliula natan na say Pinma, ya ginawa day balon building, ditan, no, tanda nyo may greenhouse mo nun saman, ditan nabli lambangat, abay na sa may building na panaayaman ng Rubiong, ya dati manata, singa building na sa Minsyas, asingger, da satay Llamas Studio. Himad, bunag tulabatan, nambaetan da, dalan ita na tatay gagimina. Anong nang ko, sararaman niya panahon, sarati blueprint, ng datin Mayor BSL. Ya araya, lukasan kumon, tapyano, nabawasan sa volume, nasari luluganan, at aramay manlapod tan, traffic post number 1, going to, from Bunuan, yung aglaundalan ng traffic post number, palikula dyan, going to Ayan Balon Highway, di bali-bali, di ba? Pero nga po aga tuloy ilaraman. Tanatan, impasiguro mo na sayan administrasyon niya, gara mo na pagkalditan. Dakil pa, ararayay manaayam iran na informal settlers da kailugan, wala lay ginawa ya mapping at sararatan, minaping dalatan niya, itransportan, sitio Korea ditan, Bunuan Binlok. Actually, ramay arom niya kaabungan ditan, wamalara ni transport lara. Nga po, kalamot sulanti, dapod politika, nusak si Mayor, takay dya paalisan. Butos da, agdala paalisan. Pero aram, vulnerable iraratan niya manaayang balot, at satay, kula ay ilog amin ng dragaan. Yamay-amay la natan, heavy structure la, ya amin sumanaayam ditan, kakabalag lara na bong. Paano mo lamot natan niya nagawa suway diningay? Tani, apaksot, timunda, imanso drainage, timunda, imanso dike, ya project. Atan niya dike, malapula kanto na say Quintos Bridge going to Patalan Komunitan, timunda, diman, putek, na samay abong na kapitana, former barangay Captain Dilya Yasar. Timundalatan ya dike. Duko-duko itang komune, ya umpaway. Ditan sa kasuldungan na sa may dike, ya wadtan lang ginawa silong na taytay. Ditan sitio Patalan. Ditan kumun, mansuldong itan. Ya singa ginawa ditan bunag na sa may datin LTO, ya umpaway magsaysay Fish Market area. Diba? Walay karsada di man. Yag damot balot na dadalanan at sarayang kaplusan tamay niray structure siya akasara at saman niya abit lang karsada may jad sampot na satay magsaysay Fish Market area dapat na ikalman ya ginawan singa bagsakan daungan tan bagsakan na saray sira no na ikalmo man diri-diri so yung umpaway ka malapo ka dya A.B. Fernandez Avenue, unliko ka bunag na Star Plaza, going to Intramuros, umpaway ka man. Agkula ay NBI office, atan niya dalan. Hanggang natan, agatan nagagawa. Aganapan dadalanan, nasaratay luluganan, ang gano delivery trucks labat kumun. Nasaray sira-sira, tapi ano aglarad-tan, man-unload, manload tan man-unload na saratay siradadtan at City Plaza ya malanlansi ya ang banget so plaza tayo, di ba? Sayang man nakarsada, balbalag man, mawawang man nakarsada ya another way lalamot kumon to east traffic dia syudad tayon Dagupan. Untan magkumon so nagawa at satan ya gagawin dan diki ditan at barangay Pantal ya timunda Lapulantid, Karakel, Nasara, informal settlers. Malapo man na darapan na abong na former barangay Captain Dilya Yasar going to Patalan. Aman na project na DPWH, agla atuloy. Timunda diman, akin, timakasangag. Ang takot dang galawan, irarama informal settlers, tanabalangan irebutos. Ang gapoy political will. No ate pundo, imposible nang gapi pundo tutan. Di maya-maya
pundo, trilyon-trilyon niya pundo na DPWH para sa raraya. So tatawagan tayo flood mitigation program. Atan niya DK at sakay at saramay dapat ya flood mitigation program. Tapi ano noon lipwa so ilog, malapo, lipwa so danom, malapod tanod Pantal River at agakumon umbultang at kalsadatan niya unlob at kaabungan. No, watan itan, ya abitlan, tuloy-tuloy ya dike, dikitan. Ginapuan dalatan nanang nangyuman so watan at silong na taytay. Bautan na poblasyon west itan barangay Pantal, di Benicia Highway Extension. Di ba? Agawalaman, paulad gibang, walaman, nagagawanda, umpawaitan, at ati gagimira, yang gaman at sabangan. Sabangan at bunuan, araratan niya diki, yan na yarin posiblin na idamula lamot na another ira yatay-tay. Unkunikta, diman at pugarutan, ya umpaway at asayay, balo, ya dalan natan ya gagaunda, umpaway diman at biyok, bimaloy, kabaluyan. So, ditan tayo nanungnang, irarata na connections na saratay interconnecting kinira, highways or road. Pero ang po, agda na paekal, iraraman, so informal settlers. Nang yung kaabungan danatan, iraratan, sa may nandragaan, maingat sudalan, going to malapolatan at sintro to Patalan, maingi-ingat sudalan, lautlad sa may kulay detachment na Coast Guard ya halos ang gapoy makapanabutan lang na luganan no gara makapampalugaran. Akin, dakil laso kaabungan ya. Paano tulay widening natan paano tuy widening na karsada ang gapo, ang gapo nga po'y political will, agdara na pa ikaliraratan niya informal settlers, ya wala mo't sa abong dalam lamang, ditan ed looban. And mostly, wala rad pa kapanyari, raratay manaayam ditan. Kasi, dakdakil iran na kaya nanununutan ko lang si Presidente Duterte sa tay programan widening agaraya kasi atalapos taman samput lamay kinto pasamput mo't lamay term to pero ando kay niman mga 6 years ni sigurado tan sigurado maawang lakumon sudala nanditan ag tayo iba kikintay convenience nasare motorista pero si katutan si katutan so wala blueprint. Kanyan dapat natumbok. Aliwan convenience siya. Maawang sudala ng tayo at mawaya-waya tayo motorista andi. Lapod dapat na protektaan iraramay kaabungan at looban yan unlik pasudanom malapod tanid ilog at nuwalatan niya diki na paermo na ismo so problema delap at abitlan barangay. Katutan, so sakit sara may solusyon, ipatuloy datan kumunya diki. Ya pigapigay lang taon, ya timmunda apaksot, lapulantid aga na paekal iraraya so tatawagan tayon informal settlers. Lapod hanggapoy political will. Puro politika. Ditang kayo, habang siyak sumiyor, ditang kayo, da kayo na paekal, untan la, tating gagimira. No, amas nuklay nature, ako suko siya amin niraratan niya kaabungan, antoy, pansumpalan ay. Katutan, subalbalag ya probleman, arapun tayo. Ya doable, walay solution to, doable iraratan, ya bitlaran solution, pero ang gapoy political will. Political ang bungat, so wala. Ang gapo may will.
Sakto alas 7 sa oras tayo. Wadyan niri pakabat malalapod saray manangantabay. Kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment. May sikat mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment. At Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 7:02. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielias ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yatiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasa saliwan ya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo, gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan.
Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako ulit. Parang 2. So parang cups. Naging ano na ninyo, yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito ay kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lahat sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Time. It is now 7:09. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. DWIC. Orly in the morning. 10 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan sa ikuanan Mr. Ben Joby, Manong Ben Hobillanos, Jad Kalasyaw, si Porya Mainumay, su proseso at sa raratay papilis tan dokumento, raratay permit, license, kanyan asinsado kuno su baloy na Kalasyaw. Kuanan Manong Ben Hobillanos. O, yung mga beauticians dyan sa Malimgas sa Parlor, sabi dito, batiin mo naman kami dito sa Malimgas Parlor,
si Baby, si Mitch, si Celia, si Cecil at Rose. Bakit nyo iniwanan si Philip? Yung mga nakikinig dyan sa Malimgas sa Parlor Maabig Yakabwasan at si kayo namin. August 15, GM for Dagupan. Today's high tide at 2:51 p.m. 1.1 meters. 90% chance of rain at 3 p.m. Mantatabunan la. Katutanit. Basta keep on praying, amigo Delphin Calma. Amigo Joey Mendoza Daroy, si Master Sarlo Gonzales, si June and Marites Silang Ditan at Winnipeg, Canada. Okay. Maya birthday greetings natin ha. Birthday greetings, pero unan ko pala na i-greet si amigo Carlito Bandong. I-advance ko like greetings at kinan amigo Carlito Bandong tamayamay so manggri-greet at sikatunyad saya na programa tayo. Happy birthday! Belated happy birthday manaya at kinan Architect De La Concha, Councilor ditan at balay na Bimaloy, birthday to manaya Karuman. Ilaga niya sising batan tayo tay issue. Sangguni ang bayan ditan ya tutog yupon Panyo United ira yung position tan mayurya dan Vice Mayor Edgar Maminta. Sige, itaktak mo Vice Mayor. Okay, pakilugay daw ang magkapatid na si Bergie at Chris Navarro sa Barangay Tambak, Kuanandong Tulyao. Okay, aratay Guns of Navarons. Aratay, siyempre, kapilido mo, kanayon ka mulad ta. Di ba? Kwanda ni Ramay arom ya birthday greetings ay nababasa tayo. Pero mangilugay tini Servando Palma, Jumar Landingin, Jan Kalimlim, Iba Mendoza, Rosalina Aquino, Ima Alipio, Ray Martin Espinosa sa Nagiratan, Jinky Alagadan, Ma'am Jinky, good morning, Nimbangag Sapa. High tide manan, kasano manan nga agpark ti tao di tangay, matandama. Da sumampot nga bisita tayo, wag po Pampanga. Former Barangay Kapitan Jonathan Rillera, Wilma Cabico Velasquez, tan si amigon Rene Velasquez, si Marcial, Gina Calyanta, Gina Apicial, Marlon Rosal, Rolly Soriano, Cesar Patani, Romy Sabala, Ernesto Musada, Roberto Nimer, Marlon Martinez, James Soramillos de la Cruz, Magdalena Rabaco, Jojo Bauzon, Bernard Arzadon, Kagawad Manuel Olaer Labzan, si Jongjong Lopez, empleyado kunoditan at R1 MC, Armando Segundo, John Van LG, Oscar Dolormente, Cecilia Morante, Yoko Yayo Batuta, Juliet Ballesteros,
Aray kabiyangan na SG Security Guard. Aray kabiyangan na SG na BDO Pangasinan. Ya Paunlara 4 Point San Fernando. Ya walay tinda. May shoot piece da proficiency in firing. Irayan kabiyangan na security guard. Anamin, ya saray dumuringal tayon security guard. Laut-laut sa may wadtan at kanto na Kalasyaw. Traffic post. Iman at Bubuyog. Jollibee Kalasyaw. Early in the morning. Tahan ditan ed Lanbang. Aray dumuringal tayo mat. Ya security guard ditan ed Lambang. Tanamin la. Ay kabiyangan na saray security guard. Si GM Ballesteros, security guard mutan ditan ed Bugalyon, Pangasinan. Lynn Coronel, Ariel Wanan Bandong, Aldrin Pereiras. Good morning mat manaya ed kinan Brad Engineer Pereiras, mampaabig ka. Si Nards, Brad Nards, mampabiskag ka. Get well soon. Merna Cristobal, belated happy birthday. Si Clary Siran, Ambi Cantago, si Raimundo Adison, no supay nababalangan na cellphone. At si kayo, walay nalmuto, kanto, walala sunan claim kuno at sa may balang ya cellphone niya aduk-duk to, tagatang kuno at mangin. Okay? Si Sarlo Gonzales, Master. Si Daniel Albert Flores, sinatanong kung tuloy ang barangay at iski eleksyon. Postpone next year. November 2026. John Agas. Nasaan na yung mga birthday greetings yun dito? Ramil Velasquez. Tabunan larara may pigaran birthday greetings siya basag dyan ni Manay. Paspasin siya kayo ko abasan tampol. Pero basak mo't na balot may birthday greetings si kinan Kapitan Benedict Kayabyab. Happy birthday. Saragyo i-chat lamat, i-forward lamat. Iraratay birthday greeting show. Tapiano nag-greet team at iraratay amigo yo yaman silibra na kumplianyo natan. Tauros Ama, Cornel Tirao. Akamonitor natan si Kuya Emmanuel Corrales ditan Dalis City, USA. Tadi opto natan kuno. O kumusta anturay kabarangayan tutan at barangay Gayaman, Bimmalay. Jeric Oviedo, Marlin Jimeno, Charito Lumibaw. Ros Doria, isa shoutout turay opisyalis na barangay Salumagi Sur, ditan Eda Bugalyon. Outlag kinan konsyal Larry Mamaril na Bugalyon. Normando Garcia, Manny Moreno. Happy birthday mat manaya kinan retired police Arnold Tamayo. Legambalot ya akakumpain ditan hospital. 74, 76 Ariel. Ryan Zarati Kayabyab and Marlin Jimeno. Good morning, maabigya kapuasan. At si kayo namin niya pinablin na dumuringal.
aray kabyangan ni na si Lawrence Sequanto at papansin irayan talaga amay oras nakakaloob sandani gawan antuya. So in forward mo siya na anik lalukasan tapiano na describe ko na anitan. Okay, another reaction sa Sequanto ya lapuntan ada bunuan. Kwanto jay, good morning Idol, pangkalawan kumot ya talaga jad bunuan, jad kanto na si isay, apatira anggan limaran puso, suwadtan, ya mamamando ng trapiko, dumamot di man nagkulay iskwilaan na elementary, walay barangay tanod ni, anggad di man nagkaliko na barangay hall, mansumpal at pitron, ya sinyasanda kaniya paspasan mo. Siyempre, siya pamutoy, sumanggabay tayam-tayam, kantuyay. Panag makapaira, pero no kalabas mulad sintrom, angga pumutla so traffic. Kaladpas mo di man at si isay o kila. Konsumisyon, yan nagagawan traffic dya eda bunuan. Katon pangkalawang ko, akin at matraffic. Antulay kipapasin mi kasi naani lalulan na sumpal lamay mang inasal dya Idol kanto ta wadtan lanti raratan su food chain wadtan lay McDo, wadtan su Jollibee, wadtan si Putok Batok, wadtan si Tapaking paniraraman sandalamot idit nagkunoy mang inasal ditan kanyan hebila su traffic ditan ed bunuan geset area. Tandakelmet sumama nga saliw di manod banjo sa kanto. Ganyan problema kuno so heavy traffic ditan ed bunuan geset. Hermando o Normando Garin. Kailangan tayong talaga raratay arumnira yakin dalan baluyan no kapigandamot na sumpal itan so ni asumpala tay arena sa Boulevard sumpala umpaway latan ed mangaldan say mangaldan metla unsublay latan si Congresswoman Manay Gina Di Venecia ya mangisumpal sa raratay project ng Congressman Top Di Venecia from mangaldan umpaway ditan ed Silverius walatan sudalan ditan at nakaukulanti ni amoy sakayatay tayo umpaway ditan ed bunuan na bukig tapiano agtila undalan niya amin ya singa imbudo ya undalan niya amin ditan ed bunuan geset area. Kailangan tayo so another iran highways or kalsada dakel supundo na kaban na balay bansan Pilipinas dakel na pundo talabat balat uunla ed bulusana sarem marakel ya politiko katutay ibabagan na Mayor Benji Magalong sa ibabaga na Malacanang itermo iraratan at si kami tay antam iran anomalya ta si kami man imbestiga kwan paano to kaalyado day si gabay wadem ken Mayor Benji Magalong idanyak na otoridad jaman imbestiga ta ipaway kun amin iraratan so anomalya kwan to kinagdaturo unoy agda idan na pakapanyari ay di ba? Jane Magsano, si Jerry Banking Villamil, Stephen, Kuya Stephen, si John Chalice, Ming Di Venecia, si Sip, tan si Mang Pitong Daroy, tan si Attorney Remark Rabanzo, Attorney Frank Angeles,
Another reaction, matraffic jaad bunuan gaset, tadakil so matraffic enforcer na unsafety office. Kwantumat. Good morning, Matt, at kinan Kapitan Mark Navarro. Napolyon natin lahat. Napolyon ko. Baintisais minutos, kasumpala na alas 7 kabwasan, wajaniri pakabat malalapot saray manangan tabay. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagkang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic, 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na mayroong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatingin ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, hindi ako, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, da karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangyagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikat mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. TWIZ. Orly in the morning. Okay, wala rin ipuforward na dyaran video tan picture. Inerya kasi pasen niya panguukalanda na sararatay road signs. Imbana dani kunon na kagkabwasan kanyan matraffic lalamot. Nitan, tuya ya kalendaran na road signs. Ditan jad, hinya, Silverius ya. Jad, kulay putek na Silverius atay balon na kin Taytay. Siyempre may road sign to walad samay kulay daan niya Taytay kanyan kalundanatan kanyan sobra lamot so traffic kwanda ginawa da rush hour. Alagan gagagalan daw mo sige gagagalan nyo latan. Inyan oras ay rush hour at isan iraman ukal na irarata niya road signs para ya kasi DPWH. Ay nako, sige lang. Pero say pirarawat da balot noon taniran heavy traffic at nagabaydan na ng si Mayor yaman traffic mo ditan at traffic post number 1 nandi di manad ko lai hiriro at marunong naman traffic kasi daagan turay kabiyangan na puso kanyan si katuso pirarawat daya nanangnang yaman traffic pero balitak walad wala man tamo hinga walad paway na bansa kuwala anday kuwala anda walar kuwala anday. Gaba-gabayo man traffic si Mayor, ata nayari man traffic. Aliwan di man bunuan labatla sa pantra-traffican to, makakalag si Edwin Inong, palagi doon nagtra-traffic, kwanto? Baka may inspirasyon doon na mag-traffic. Kasi masaya siya na nagtra-traffic doon dahil nakikita niya yung progresyo ng bunuan dahil maraming establishments na tumatayo. Kaya inspired siya mag-traffic doon. Ano, Edwin? O, tatayo na naman yung Mang Inasal. Saan ba ilalagay yung Mang Inasal? Dito sa may tabi ng, ng Jollibee. Sabi dito, may magtatayo daw ng Mang Inasal Saan kaya area yung Mang Inasal na yan?
Huwag lang kayong mang-asar, ha? Si Bernard Tulyao, watang kunood Antipolo City, di gagawang muntan, mga kampanya kala, Bernard. O walay meeting na sa Transport Group of Companies or Transport Group or Organization, Transport Organization. Renato Jubillanos, JJ Gamboa, Marites Silang, abitlat na kalanan ni man. Kagawad Bona Mendoza, good morning. Makapamprepara kala anggad bulan na Nobyembre ilaban mo barangay kapitan na ani, ha? Pawilkad Amerika, malaki kampinpan mo. Joke, Orly. Good morning, kinan amigo JC Migallon. We welcome to si katulangan to ng balikbahay na Lapud Manila, Perla Mendoza, tan sa superwoman niya asawaton si Marisa Mendoza Migallon. Okay. Long time no see, JC. Amay bakanti ya lupa, okay? Magano ata lukasan tayo yung message. Amay jad kanto na dupak sa amay bakantid bukana ng jad sa minisis. May bakanti ya lupa di man mismo ya kanto na dupak sa aman so pangyalaganda kuno namang inasal. Okay. Manday pasin kuno tay mang inasal, may bakantin lupa di man da kanto na paulad dupaks para padabong ng Judge Menezes. Ja, darom niraya impormasyon balita. Ani sa demolition job da kinan Senador Chis Escudero, ha? Lapuda sa talanti pang ibasura to. O di nagtumim basura in pirag, in archive. Tanong lukas ang mula na nila, mula batlatay, impeachment case ditan. Maya demolition job yung gagawin da nilirad sa araraya isususudad sa araratay kabiyangan na flood mitigation projects iran na palpak ya punduan na bilyon ya kantidad ditamat at building na Senado wala kuno'y unsusungap na marihuana asingob na sa may staff na Senador Pampilo Lacson indalundad da security papaway natan niya investigasyon at sa may magangganan artistan si Nadia Montenegro sututo ko yun dat sa tay chungke wala ko ni unaan ng Agosto bulag kapigam bunag na bulan na Hulyo wala anang nangdan singa roaches lagi, roaches na si marijuana o marijuana kindiman agdan anong nangda no si pa agdanianta no si pa so ontanlan man gagamit mikadwang pangkanawnawa at ibabagaran tuto ko yun da si Nadia Montenegro di man at piplor building na Senado Manchuchungki. Ay, nako. Supaya si Nadia Montenegro, staff ng Senador Robin Padilla.
walay nagagawa. Wa. Okay. Niliramat at saratay ipapalapag ng Mayor Benji Magalong satay Anatomy of Corruption. Nako, anti ibabaga na sa palasyo, bigyan mo ng informasyon si Pangulong Marcos sa flood control projects. Imagine mo tanayo, ha? Pangalaan danid kinin na Mayor Benji Magalong. Inta mayamay departamento. Wala intelligence pan, ha? Wala intelligence pan na apo presidente. Balag sa intelligence pan to. Kaya ito nagamit ay. Iraratan niya kabyangan na saratay intelligence kintutan, personnel tutan. Yaman investigamat ada saya. Si Mayor Magalong sa pangalanda na sararatay untan iran impormasyon at sari maanumalyan flood control projects. Pero si Mayor Magalong, dati mo siya pulis. At ati gagimira, nalapod si IDG. Naging intelligence officer mo siya. Amay-amay sa connection tutan. Di man di papasabit si kato namin, iraratay watan ira, yama anumalyaran, nagagawan, kontrata, transaksyon na araya su kakabalagiran na pundo da gobyerno. Pero anto, si ibabaga ng Malacanang, bigyan mo ng information si Presidente Bongbong Marcos, isubmitim at sikato iraratan sumaanumalyan flood control projects. Kinaagdasiring kaya at Malacanang. Nayarin sa gamitin mo mo't iray intelligence na Armed Forces of the Philippines, di ba? ISAP. Walatan. Man-imbestigara. Nayarin na may ahinsya na gobyerno makapanimbestigat sa atan. Pit mula ba lay DPWH sa kwanta no sinalatan dalami kabandaan tayon sekretary na DPWH si Secretary Bunuan. Babagara kabandaan tayo taditan at Bunuan. Joke urli. Ipapalapagtan ng Attorney Claire Castro mas magmaong kuno no si Mayor Magalong mangiparungtal na saratay nakakabatantura ipaturturaratan impormasyon at kinan Presidente Bongbong Marcos. Nantumot kuno na itulong ng Mayor Magalong mas marakap araya iturtula da Presidente. Agla kuno na kailangan niya walaan ni nasakay mangidaulo na panimbestiga lapod wala kuno so limitasyon to iraratay abitlan sistema at nakaukulan la iterla at kinan Presidente. Yan to ay lalabirin to ay Secretary Castro ay nututuputan nami jaya nilirad saratay maanumalya na proyekto dala ulat sa ating flood control or flood mitigation project. Kanto ibabaga to yan na Claire Castro. Bakit? May ebidensya ba kayo? Kuan. Wala i-report nyo. Kung may nire-report kayo, kailangan patunayan nyo, kailangan may ebidensya kayo. Atan, si iba't sa rin managpalapag. Katulantin, ipapasabi dararatan niya alleged anomaly. Di imbestigan nyo, kinatuputan mo ni may mangipalapag ay mangi expose na sararatay yung taniran alleged sa irregularities ay wala ebidensya kuan. Inta walad si kayo so pakapanyari balbalag so sakop yo dakil iretutuo yo yanayari manggawa na sa investigasyon kinatlaan yun aroma tuo sa impormasyon sa ibabaga ng Mayor Benji Magalong. Sige, idanyo akiyabang kanawnawa yasak sumanimbestiga at satan. Kwanto? Sa ibabaga andila, aliwan si kala, itermulad si kami, raratay antam, itermulad si kami, raratay dokumentom, araratay impormasyon. Nako,
Paano to ino kaalyado daay? Paano to no kaiba daay? Ipaway datan, imbestigaan datan. Katong duman-duma, suman imbestiga ama independent body. Kung anong mayroon siya, kung may kumpleto siya na maaari niyang itong isubmiti agad-agad sa ating Pangulo. Yung mga sinasabi nilang 67 congressman at mukhang nakilala sila ni Mayor Magalong kato. Gabay mo ni baga, si Presidente, Congressman Turarata na, agtukabat. Agay lara, ayaw Anto iba palapag, sayay Anatomy of Corruption. Kuanan Mayor Magalong, 40% kickback na saray politiko, 15% kickback na say contractor, 10% kickback na say implementing agency, 30% labatla so actual project, amay 5% others araraman lamay padulas yata tawagan tayo. Si Katuya su lamot na sararatay impra korupsyon aga kuno malala po od kontraktor itan no againgan wala ed politiko ta si politiko antes mo na implement irarata niya bitlaran proyekto pigaray butang koy atan so manunaan niya tuputin to how much yatampol at ating agagimira. Antayo ay wala ray kongresista ditan. Ya agdamot pundo agdamot pundo singabilbilang pundo na DepEd. Kwarta na DepEd. Mampagawara bilbilang na sakay eskwilaan at sa may distrito na kongresista. Miapag ni agtupundo man ganal lapod si kato aliwan na sa may antoy tawag tayo saya initiative aliwan initiative na abit lang congressman so abit lang project malapod sa kaya departamento o ahensya na gobyerno. For instance, si Department of Education mampalagay na building at sa kaya pasan yan nasasakupan ng congressman. Si congressman agtumang pundo, agtutan na kwarta, agtupundo iman so pampagawa na building o eskwilaan. Miapag ni atan may tatawagan dan parking fee yatawag. Atan so kina terminology na sarayay kontraktor. Aray kontraktor terminology datan. Dan tayo na parking fee. Numanggawa kay project demand at sa may area ya nasasakupan to. Ang gaman untan at agtupundo iman so ginamit at abitlan proyekto. Miapag ni sa tay porsyento to. Tanawag mo dan agtutan ipatuloy. Tawagan tumatlay mayor to. Ya tuutumat. Huwag mong bibigyan ng permit. Huwag mong papayagan yan na magpatayo ng ganitong building dyan sa area mo. Ang tuyagaway, pati si kapitan, tawagan damot lang. Kailangan wala so parking fee. Iter mo, mambayar kay parking fee at kinang congressman. Kapiano, mangiter kamot at kinan na mayor. At sara may 5%, aram lay padulas, kaibalay barangay captain. No 100% bilbilang so project, 30% lambangat so actual project kuanan Mayor Benji Magalong. May 70% onlala, 40% kickback na sa politicians. 15% siyempre si kontraktor kailangan makalmamot si kontraktor. Pero raray kontraktor siya nakakatungtong tayo.
sa ibabagara, singa milabat ira itratrabahuan, irarayay kongresista, tan araratay untan iraya ahinsya na gobyerno numambilang. Singa man, sweldoan labat ira. Kinontrata datan sa sakaya proyekto, pero singa labat ira sweldoan. Ang kapoy natutubo da. Makalmumot labat ira na pigara, maong labat dya pambayar dat sara may tutuo da, pamintinda, at sara may tutuo da, tapiano agira unalis, ya mananap na arom ya na pantrabahuan da, no, ang kapoy proyektom lante, anong kapoy proyektom? Sa kaya kontraktor, no, ang kapoy proyekto to, paano turara may tutuo to? Ya unaasa eda kinang kontraktor sa ati proyekto to. Ang kapoy proyekto to, araraman si mason, araraman si electrician, araraman di kantiro, mananap ira na aruma na pantrabahuan dan kontraktor ya walay proyekto to. Kanyan, ang gano mulmulag, sutuboon na abit lang kontraktor, gano si nga suisildoan mo lang bungat si kontraktor, awatan dalatay project para maintenance labat na tuuda or makalmumot labat ira na daiset. Amin, unlala, adkinan politiko, tansara tay implementing agency. Pero balbalag, si politiko, ta 40% sulaan to, 10% sugaway implementing agency, 5% iraramay others, padulas latan, pasuksok mudan, 15% si kontraktor, say actual project, 30% labat la so pagmaliwan to. So the project will become biritin lapud saratan niya percentage sa tatang agagamira. Untan si ipapalapag doon Anatomy of Corruption ng Mayor Benji Magalong. Sa gabay na Malacanang, itermod si kami, raratan, sa dokumento, ta si Presidente la sumakaulilan man paimbestigat sa atan. Andi, sa gabay ng Magalong, nugabayo, siyak sumangida ulo na sa tay pan-imbestiga, mangilid na pamprove at sa raratan niya anumalyaran proyekto. Mas marakdakap. Tay paway ito, ay paano to, no? Si kaalyado ng presidente ay, so na-involve manaya ay, sige pa? Di nasakuban lalamat, iraratan niya klasin na anomalya. Katutan, ipiktututan ng poya problema at satan at ati gagimira. O ibalang danira ratay dokumento ay. Tayo discount sa posibilidad tutan. Okay. Mirang minutos lang pangatla so nakikira. Antis tayo mang kapot at saya na programa sa outstanding Filipino TOEFL Awards. At inorganize siya na sa GCI Senate Philippines, kaiba Surupali Group of Companies in Lunsaya, Karuman. At ay search for the 10 outstanding Filipino TOEFL, 10 outstanding young men, TOEM. At ating gagimira ditan at Lennox Hotel, Karuman. Aya abayaglaya ya gagawin ya award. Ayan na kabyangan na sa GCI, prestigious organization, programa tutan na establish latan ng 1968 na sari kabyangan na GCI Senate Philippines in partnership the Insular Life Assurance Company Ltd. Aya sa igagamtan tuya at na-institutionalize so public recognition para sa ratay Pilipinos yaman taon na 41 patagay ya araya sa exemplary achievements significantly contributed to their respective field
Public Welfare and National Development. Sa TOEFL Awards at highlight individuals who demonstrate excellence, integrity, and service, making them role model for future generation. Okay, ang turaratay eligibility, Filipino citizen, natural born, naturalized, or dual citizenship, at least 41 years old. Most demonstrate good moral character and integrity. Must demonstrate good moral character and integrity. Must have made a significant and lasting impact in their profession or community. Sa award categories, government service, private sector, academic, community, non-government organization, and civil society organization. Sa past the outstanding young men. Toim. Ano dimma lang ka sama 10 outstanding young men honorees sarag mo sa milad saya 10 outstanding Filipino. Ununa may Toim and then TOEFL at ating gagimira. Okay. Accomplishment, information form, PSA, birth certificate issued, valid police and NBI clearance, formal portrait, 2-page executive summary, and portfolio nomination book. Isubmit at GCI. Inlon satan na Karuman, ditan at Linux Hotel. Good morning, Architect Magsano. Architect Official and Architect Jinky Cantor. Architect Jun Gutierrez. Architect Jun Dasig. Paniraramay arom nga barbarkada tayo, kaulup tayo ran, architect. Maabigya kabuwasan, sikay namin. Okay, kantapay ko technical side, ka Edwin Inong. Walay text message mo dyan, ipapasabi to'y concern di tanad Santa Barbara, nilirad samang kunoy kambingan. Iyarawid ako no may parking noong paway kami, ag kami nanang soon sasabin luluganan, double parking ni idol, waiting shed kanto, concerned citizen na batya kanto. Sige, na blind ko no saratay akapark iran luluganan no pimaway, agtuanta no wala ni luluganan manlapod sa may highway, baka iter kuno na disgrasya. Panawagan daw sa pamana, marumi ang tubig dito sa may Burgos Corner Bonifacio area. Matagal na raw ito na marumi ang tubig, kaya panawagan daw sa pamana Water District, pakiayos lang po. At salamat din naman sa pamana. Dahil nung pumunta tayo doon na nag-complain dahil walang tubig na dumadaloy sa ating gripo, pumunta pa ako doon last month pa. Okay, at least maganda rin ang trato, maganda rin ang nila, ang accommodation, very courteous sila, pero nung dumating kahapon lang yung isa na nagtatanong kung ano po yung nirereklamo. Tapos na po. Tapos na pong pinarepair namin sa ibang tubiro.
At any rate, thank you very much at pumunta kayo. Dinalaw nyo, concern kayo, tinanong kung ano yung complaint natin. Bagamat isang buwan na po na kayo ay late. See? Thank you Salamat sa inyong concern. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Itilak milalang ula sa balagmin na pisasalamat at balang sinansakay pinablin na dumuringal. Councilor o former councilor. Tawagan tila, Dr. Malo Fernandez. Albert and Marisa Carreño, Maxi Solis, Ana Pidlawan, Melba Cloris Serna, JC Tulyao, si Ray Martin Espinosa, bayag takalan Ingrid, kasabay mo si Ima. Okay. May pahabol na text. Ayun ito. Ay naniningil. Sabi rito, your balance sa Globe pala ito. Your latest bill. Laki naman. Ay, nako. Sige. Thank you very much. At panagantabayo dyan na programa. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiagngina po. Tandaan si amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google